ভারত দিশমের আদিল মানবিত কারাবন আদিবাসী লোকে আর হোকতে থেকে লেখার অবস্থান তার করে আদো এটা যাহা নড়ে কো হেজ কানা যাহা আর্য কো মেতা কো কানা যাহা তো দেখু যাহা তো তুরু আর এটা একটা যে লোক তো ১,৫০০ বছর মানান কো হেজ কানা ভারত দিশমে অকয় তো ১২,০০০ বছর মানান মেনখান আবো সান্তার তো নয়া অত্রে অমনা কানা নয়া ভারত দিশম রেনা ধুলি রে নয়া অত্রে পইলো বঙ্গা বুড়ো নিতুমতে সান্তার के খড় কাটে বং বঙ্গা ভাব ওনা খাতির থেকে আবো তো উনে মারি মানি কানা ধরती রে এটা একটা জায়গা শুন মানি ভারত দিশম को হেজ কানা অফ করে রাখালি হেজ কাটে আবো ঠিক করে হতো সারা কাম নয় যে বঙ্গা বুড়ো আবো সারি ধরন রে না পেয়া কাটুক তখন সিঁদুরে যাহা নিকেদা নয়া তো পেয়া পুরি মিট ছেড়ে তল মিট কাটতা বনা शेरमापुरी जहाँ सरकपुरी मन मेंदा मंजपुरी और पातालपुरी ओना खातिर पे काटुक तेगे बन टिकेला बाहुपुरी जखन दौड़ती बांधे बन टिकुआ पे धावगे अत्रे सिंदूर बन बंगाया और जामाई करा बाहुपुरी टिकिया नए सिस्टेम सांका सिंदूर नया सान्ताल के पहले धाती को व्यवहार करा हिंदू को तो बांध अब नए सारी धरन रेना नुने काही जिनिस आबो आतोड़ा रेन माजिनाराम को बांचा दो ताबोना आकोरेन सापाकी नायके गोदे जगमाझी पारानी कुदम नायके नुकु कोगे सावता रेना जतक्षण माने प्रशासनिक सिस्टेम दको सब दो ओनाते सान्ताल समाज रे नीत हो देखो से हिंदू समाज लेका बरपन प्रथा जहाँ को मेना जावाई किरी नौकान बाड़ी असंग बांध है चेदा से अब माझी नायके गोले नुकु तो सजाव मेना ताबना और अब तो सारी धरन हर कना बोल चेदा चिके तो बन बुझेवा अब तो जाहेर रे बन बंगा पे खन बंगा संतान ना पहिलो जाहेर थान रे जाहेर एरा बन एमाय कना दारे माक मोरे रे तो गुली पाठी तारपर मारान गुरु बन एमाय कना पुर बोला तारपर मरे को तुई को गला बोला नुआ तो गोटा धाती रे संतान जखन को माक मोरे आ निये के दारे कना को पेया खन रे करे माकोआ और बाहा सुमुल पहिलो जा मारान गुरु तारपर मरे को तुई को और तो सांडी को माकोआ हेड़ा तालत को एमाय कना जाहेर एरा पुट साड़ी को एमाय कना सुचे दुटु साड़ी मारान गुरु आ मोड़े को तुरु करे ता झिंगरे सियो साड़ी को आ सिमो साड़ी हेड़ा हेडे सिमो बन बंगाया नोनी सिस्टेम आगोआ बंगा पुरुरि ना नोआ तो गोटा मीट के ताबना बांग्लादेश होई लेगे मेना नेपाल होई लेगे मेना भारत दिसम रेना नाना हुंदो कथा करे हो इने मेना ताबना होना सारी धरन होते तेगे अब नेला कना गिद्रे को जानाम देन खान गे निंदा मारी हुआ गोटा धाती रे संतान को निंदा मारिया छुटपड़ा हुआ निंदा मारी हुआ आ छिटिए को गरम हार गरम दिया रुटिन को एमा को এটা ধরন রে বানু ভগবান লাগে আপনি একটা কোড বড় খরচ করেন যেটা কোন খরচ করেন ভারত সরকার চালালেন 2019 মানে তেহিখন তুই শর্মা মারা এটা আইনে জারি করা যে ভারত দিশম তো তুই গোটাকে ধরন না তে হিন্দু খ্রিস্টান তারপরে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ আর পার্সিয়ান কোনো কোনো নিজের মূল্যে এমাক করা এটা ধরন করে বান আর তোমার যত ধরনের হরগে ভারত দিশম লাগি তাইম করে তো সকল খাতির থেকে পশ্চিমবাংলা বনক সেলে এখন আছে এখন আন্দোলন মনে হয় যেটা তাইমতে আবহাওয়া আন্দোলন গেলতে এটা এটা সংগঠন পশ্চিমবাংলার যত আবহাওয়া ছাতা উন্নতি হয় কিনা तैयार हुई ना
सारी धर्म कमिटी चेदा से मानवी जम न्यू हरक बांधे बहुत सुंदर ठाव बांगे नाम रहो आया बोंगा बुरु तो बांचाव दोहो हुयुक ताया नितो जी आतो रे मेटटांग गिद्रे न्यू बिना उनिया कामी होरा दो अपाय कामिया उनी जे दोना धुरी धाती लेबेट केदा उनी तो धुरी धाती लेबेट साथ-साथे बोंगा बुरु सा अपाय उपरुमिया उनी तो अपाय को पोंगरा कना अपाय गरम करा से गरम पुरी कना पोंगरा को छिटिर हुए तो अपाय कामिया होय जी समाज व्यवस्था वो मेरा नवा तो सारी धर्म रे नवा सिदु कानू 30 जून गापा 30 जून ना दिले 10,000 को बेसी होती जाला ले को ठीक है दिन जाला ले को नवा सारी धर्म रे दाड़ी लोग अब सारी धर्म रे नवा नियम मेना सावता जुदी मुहिम रे न्यूरी ना सातजन गिर बन आसे ना गोटा कथार सातजन गिर आसे का बन लिया उमुक गिर रे उमुक जायगा रे नोरे जमेदा मेना सानाम सांतार को हम इसी डोमेन से पालन पे ओने जो उठे ओना के सातजन गिर ओना सातजन गिर उनका की आसन लेदा सिदु कानू आ 30 दिन दिलो भागना गिरे उन्हें घर को जावान दा 10,000 किलो किसी हो उन नेता लेका मोबाइल फोन बांधता है करा टेलीफोन बांधता है करा खबर कागज बांधता है करा एंते रहो उन्हें सांगी सांतार को जावला देना अब सारी धर्म बिना आली लेकाते सातजन गिरे आसेन पावाते और बीरभूम जिला सांतार हुल देना मेटान आदि मोहतान मेटान ठाव करा नौडे खोलगे ब्रिटिश सरकार को था चले दिया जहाँ अविभक्त भारतवर्ष तहेकना बीरभूम बिहार उड़ीसा बांग्ला जहाँ को जो 20 ऋतु तहेकना बेंगल प्रोविंस एवं इंग्रेज को जो भारत किशोर शासन क्षमता हटाव लेदा कलकाता को राजधानी लेदा अनेक भारत किशोर को शासन ताहे तो नुको बिरुद्रे प्रथम लड़ाई तो एहब लेदा तिलके मुर्मू इंग्रेज नोरे क्षमता को नाम किदा 1757 साल में सिराजुद्दौला युद्ध रे भागा होता और 1765 साल में सरकारी क्षमता को नाम किदा खाजना दे क्षमता अब उनको इंग्रेज नेल किदा को भारत की समरे चाषबास तो संतान को बढ़ाया एटा युद्ध बाको बढ़ाया ओनाते मुझे कुछ के किदा तो चाष हाथा को अब टैक्स मैं खाजना बन दिया मेनखान ओना मारा के कुछ के किदा हर को हवाट हुआ जहां दामी को मेंदा को दामी की को ओना तो का धीरी डूंगी का जायगा है करना वीर गुरु के है करना तो ओने कोई लोग पहाड़ी के को हवाट को है तेला बुद्ध खेत तैयार कर उनको बाको करिएगा हवाट बाको सांतार वो सांतार ओने शर्मा आगे अस्तित्व के आदि के हाथ जाएगा को तैयार किया एवं वहाँ को मेटा को है ये जहाँ जहाँ तीन मने भाषा बीरे माँ भाग जोंगा उन्हें तो आया के हुए गया और खाजना हो बांग नहीं गया नहीं खाना उनको तो भीतर भीतर खाजना तो ऐसा देगा उन्हें तो 1765 साल में होता जान सांते खाजना आदि तो ऐसा देगा कि तो आइन तो बाको तैयार करेगा उन्हें खातिर देंगे যখন যে খাজনা को दे जा কিন্তু জমিদার সরকারি ভাবে বারো ঘোষণা আকার পাওয়া कोई জমিদার মেনখান ক্ষমতার মেনা को হতে যে রাজা को ব্যবসায়ী को মেটা को है और कोई खाजना दे दे ওনা বিরুদ্ধে के প্রথম কিন্তু লড়াই গए এলা তিলকে মুর্মু 1770 সাল খন 1784 সাল থেকে লড়াই যায় 15 বছর আর ব্রিটিশ তো ক্ষমতা को नाम दिया 1765 माने आकुआ ब्रिटिश राजत्व रे मात्र मरे सेरमा बयस होई कांता कुआ उन खंडे प्रथम सांतार आंदोलन करथिला ओना नागाम रे कारण दो नवा मेन करा जे चार शासन चेतान रे ब्रिटिश लालच की से लालच में पड़ाओ करा और खाइना को देना ओना तो उन्हें सदा रे तिलके मुर्मू 1750 साल जन्म लेना एकदम पड़ा दिले रे 1770 साल 20 বছর বয়স রে फिर तैयार हुआ कहते ब्रिटिश लड़के लगे
ছুটে না যে নুকু নাহাজারে দেখো আর উন সময় তাহলে না 76 মনন্তর যা বিরাট দুর্ভিক্ষ হইল না সারা বাংলায় তা উন সময় সান্তাল को आदिवासी को बचाव लगते तिलक मुर्मू उनका उनको साथ ब्रिटिश युद्ध होते हैं एवं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किंगगंज एरिया उन्हीं तो अगस्त क्लिवलैंड उन्हें होते 1784 साल आदो उन्हीं को फांसी ले दिया भागो तो उन्हें तायों 810 831 सान्ताल आठ को लड़ाई करा এটা আদিবাসী লড়াই কেদা মেনখান সান্তাল জাতি को লড়াই কেদা আর নয়া লড়াই আরো তঙ্গি না কিনতে 1793 সাল में জমিদারি পদ্ধতি को চালু করে যাহা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহা হাসা মাথাকাতে সান্তাল জনারেন গালিম को তাহে কানা আদো অনে অনা হাসা রে খাজনা দেনা অধিকার को এমা কোয়া জমিদার তাহলে জমিদার জোতদার महाजन व्यवसायी नुको खाजना अदेना अधिकार जखन को नाम केदा ताहले हासा रेना जहां मालिकाना ओना मालिकाना तो पाल्टाएगा खानगे खाजना काउडीते जखन एम हुयो कना उन रुपये टाका ताहे कना उनको व्यवसायी ठेन खन उधर हटाव कते सान्ताल आदो खाजना को एम ताहे आदो नुको तो बेतो तो पानी खोल के सरकार को ताहे कना और एका को जम ताहे जहाँ के सान्ताल ताहन ताहे अब तो दाड़ी खटाव करते चाषबास करते बन बांचा है उना जगह में को व्यवसायी को सेवक है और अब तो सान्ताल को एरे को ताहे अगर उन्हें की टका धारे एमाकाव दिया उना धार टका को माने बছর বছর ডবল ডবল बढ़ा दिया हिसाब रे और उदुदा ये ताहले हम बाप सोदे करा नवा हासन हटाव तमा नंका के सान्ताल हासा हटाव कहे আর ওকা জায়গার তো সান্তালকে আকোয়া জায়গা রেগে গুটিকার মিলেকা তো খাটায় কোয়া যাহা তো কৃত দাস কমে এনে দা আর হকনোয়া দিন দিন দে নুন মারাং মেটলাং রড নাহাজা সান্তাল को আর বাকো সাহাও দাঁড়িয়ে কান তাহে ওনা খাতির থেকে সিধু কানুয়া আয়ুক্তে আর রেন আর বার বয়হা কিন তাহে কেনা চার বার ভাইরো আর বার বয়হা কুড়ি ফুলো ধান नुको दो चुलेर मुरुमुरेर हकन और हकने राखा तो नुको नेतृत्व को एम केदा से आयुरी लेकर काम को छुटे हुई ना आदो ब्रिटिश विरुद्ध लड़ाई को एहर केना खाटा माथा तो मामन ले दा उनको नजरा को लड़ाई केदा जे अब हासा बांचा हुआ अब धर्म बांचा हुआ अब समाज बांचा हुआ ओना खातिर থেকে ভারত দিশম সান্তাল को পরিলো को লই লিদা আলো তো খাজনা বালে না কিছু অপয় না খাজনা বালে না আর হয় যে ওটা কোন আন্দোলন হই না উনি তো প্রথম সারি ধরন ব্যবহার লিদা সাতজন গিরে আসেন কাতে আর ওনা আন্দোলন তো সব চাবায় না তুরুই চান্দু হাবি নোয়া বাংলা বিহার খনে হেও কাতে जहाँ तो पश्चिम बांगला उनते बिहार ना भागलपुर हजारीबाग होना जाएगा को सान्ताल अधीन चला गया अब नौका के ब्रिटिश लेते ब्रिटिश भारत बर्षर इतिहास रे नुन मारा आंदोलन दो किन्तु बांग होई केना ओनाते नोआ आंदोलन ना कथा पृथ्वी ना इतिहास रो सेटलियाना और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री जहाँ कार्ल मार्क्स मान मिटांग गाखुलिए जर्मन दिसम में उन्हीं होना कॉम है आदो सिपाही बिल्कुल हो लेगा सान्ताल बिल्कुल होगा पुइलो बिल्कुल होगा मेंशन उनको तो अंकार मारांग तो आंदोलन के बात आंदोलन करा अब प्राय 50,000 को बेसी सान्ताल जीव को आवाज लेगा उनको को सुबह दे हुआ हाथी पे को लेकर को चले हुआ और लाख सान्ताल ओको जो आसाम অকয় ত্রিপুরা অকয় আন্দামান গোটা হান্তার को तांता सीखे को तांता ওনাতে সান্তালকে জেট লেখাতে আবার প্রত্যাগ সে অত্যাচারকে মনে ব্রিটিশ সরকার কিন্তু টাইম তো ওখানে বাড়ায় নাম কেদা নুকু জমিদার যোদ্ধার মহাজন नुको के सान्ताल विश्व रजे को है और ब्रिटिश सरकार से दुबार खबर को एने है
ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱨᱤᱴᱤশ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ 1855 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ 22 ডিসেম্বর লন্ডন ᱨᱮᱱᱟᱜ লোকসভা ᱡᱟᱦᱟᱸ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱫᱟ, Act No. 37 of 1855। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 22 ডিসেম্বর 1855 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱯᱟᱥ ᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱰᱤᱥᱴ্রিক্ট। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱰᱤᱥᱴ্রিক্ট ᱨᱮᱫᱚ মাঝি মাপাজিয়ার নিয়ম লেখাতে শাসন ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, সরকারি আইন ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱮ ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ 1869 সাল ᱨᱮ, যে আদিবাসী হাসা নন আদিবাসী বাক্য এমা কোয়া। ওনাকে তাইতে এমেন্ডমেন্ট মানে সংশোধন কাতে 1908 রে লাস্ট সংশোধন হই না ঋতুবাদা কো ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট। ওনা লেখাতে আদিবাসী হাসা এটা আদিবাসী বাক্য হতা হয়ে গেছে। আর ভারত দিশম ফুরদের পরে হন যাহা তিনার আইন তেয়ারে না ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱥᱥᱤ ᱮᱥᱴᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ? তাহলে ওই স্ত্রী বলতে নুনের কি লড়াই লেদা আবহাওয়া ধর্ম, আবহাওয়া লাকচার, আবহাওয়া পার্সি হওয়া খাতির থেকে এই সান্তাল আবু বন বাঁচায় না। সান্তাল আলাদা ইতিহাসকে হই না, সান্তাল আমরা হুল को ঋতুবাদা সান্তাল হুল ইংরেজিতে সান্তাল ইনসারাকশন সাঁওতাল বিদ্রোহ যাহা को लई जा। আর তায়ং দারাম রেদো দিশম ফুরগিল কাতে হ সান্তাল কোয়া ধরম দো সারি ধরম লেখাতে গেলে খায় না। লোক গণনা রেনা মানবি লেখা তো ভারত দিশম রে হেব কানা হানে 871 সাল খন 871 881 891 নৌকা কাতে তেহিন 2011 হাবিজ যাহা মানবি को লেখা কোয়া গোটাকে সান্তালা ধরম নতুন এম একটা সারি ধরম। বিশেষ করে 1961 সাল, 1971 সাল, 1981 সাল, 1991 সাল, 2001 আর 2011 রেনা লোক গণনা রিপোর্ট আদি সাতটা সেট পাওয়া গেলা সান্তাল ধরম দোকানা সারি ধরম। আর কোনো কথা বলবে না যে সান্তালা সারি ধরম দো ভারত সরকার আইন একটা মেনা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 মানে 1952 সাল যাহা বিশেষ বিবাহ আইন को চালু করা ওনা লেখাতে আবো সারি ধরম দো সরকার স্বীকৃত ধরম কান তাবো। আর ওনা লেখা থেকে আবো তো বন লড়াই করা হানে যেটা মতে তিনটে মুরমু করে হেব কাতে লড়াই হলো না সান্তাল বিদ্রোহ। সিধু গানে যুদ্ধ করেছিলা ওনা সান্তাল বিদ্রোহ, সান্তাল হুল। তারপরে কে বনিয়াল কিরা মাঝি রামদাস টুডু উনি 1897 সালে খেরোয়াল বংশ ধরম পুঁথি অবদায় ওনার হয়ে গিয়েছিল সান্তালা ধরম দো সারি ধরম। সাধু রামদাস মুর্মু উনি অবদায় সারি ধরম সেরেন পুঁথি পার্ট 1 পার্ট 2 হাঁটি হাঁটিতে। আর সারি ধরম ধরম পুঁথি হয়ে ওখানে জমসিং বিনতি, ওনার জমসিং বিনতিকে সেরেই কাটতে ইয়ে হয় অনর্হের কাটে উনি অল লড়হা কিলায়। আবার জমসিং বিনতি যেমন মেনা বিনতিতে তাহেন কানা বিনতি সাও সাওতে তাহেন কানা ওনা সেরওয়ালা সেরেই কো ওনা সানামাকে অনর্হে লেখাতে সাত রাখা কিলায় ঋতুবাদায় মিটে গুড়ে। আর নয় যে আবার ধরম দিকে ধর সানামাকে মেনা নোয়াদে তার ভিতর বানাত। আবার যখন গিদ্রে জানামা সারি ধরমা নিয়ম লেখাতে নিন্দা মানি হয়ে নিন্দামানি হয়ে আছে বাংলাতে হয়ে গিয়া তো হ্যাঁ নিন্দামানি হয়ে গিয়া উনতে को সেরিনা আজ জায়গা তার তো হই গেল। মেনখান ওনা তো আজকে আমরা সান্তাল ছাড়া সারি ধরম ছাড়া বাতা সেরিনা নিন্দামানি এটা তোমার ওনাতে সেবা সেরিনা নেবে না অনেক নৌকা কথা মেনা আল্লাহ সেই না কি একটা নবয়ারাচারে হিপি হিপি নিমিদ হিপি হিপি নিমিদারে নবয়ারাচারে হিপি হিপি নিমিদ হিপি হিপি নিমিদারে হাসদা কো আরাচারে হিপি হিপি
do Hipiri piri ni do Hipiri piri ni dare do To koe dare do to nole Hipiri piri ni do Hipiri piri ni dare do Baba ge ro Hipiri piri ni do Hipiri piri ni dare do Nayoge joto nole Hipiri piri ni do Hipiri piri ni dare do Noy di serwana siri Bangladesh ko niye ko sirinya Nepal ko niye ko sirinya Rahana sina argu rakam dariya Mereka kata de koi khai dia Oleh gorong punya itu ko makin kana gidre jaha ki amam kana koran gidre se kuli gidre Noy di sari saruna ari Pokoknya itu santar pun sabda hoga. Ar nuwan sabda hoga khadir থেকে abolo পুরি দিলে যখন বল ছেটিয়ের কোয়া করার যখন ছেটিয়ের কোয়া তবে না যখন বই বাপলা হলো আজেনে বাপলা হলো খালি ধর্ম আদিনে কাটে ছেটিয়ের বাংলা কাছে শুরু পাওয়া যাবে না তো ওনাকে ছেটিয়ে না ছেটিয়ে কে না তো বোকা তালা কে কোয়া মানে যাহার গরম কি বোকা তালা কানা উনকি নিতুন করা কুড়ি দিতে বল নতুন কে কিনা মানে নতুন তো যাহা খুব বাকি হেলে কানা উৎপাস্ত হুকি বাং কানা নতুন তো উমুক খারাপ উমুক ফুটিলে গরম যায় গরম করা গরম ফুটি না নয় যে ধরম জায়গাটা নকল তল আট দিবা ওনা খাতির থেকে আপদ ছেটিয়ে কথা আপদ ছেড়ে না তোমার ছেটিয়ে শব্দ তো ভাষার্থী নকল দিয়ে পাতো ব্যবহার দাঁড়িয়ে না মনে মাহা ছেটিয়ে ননা কত বানিমা বোগাতলা নয়া কথা কত বানিমা আদো হকল যে আপনার নুনগান আদিচালি মেনা পাবো না সমন্বয়কে এই ভারত সরকার ঠেন অল সামতাওকাতে আবো আসে কাজ বলে গেলা আর সারি ধরন করে কমিটি কোন হবন বলে গেলা কয়েক বছর ধরে আপনার কামি দিয়ে গিয়া 2020 ভারত সরকারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠেন ওনাবন এমাকেদা প্রধানমন্ত্রী ঠেন মনে এমাকেদা রাষ্ট্রপতি ঠেন মনে এমাকেদা যত জায়গায় ট্রাইবেল মিনিস্টার ঠেন মনে এমাকেদা এবং অন্য লইগা আলিয়া ধরন গোসাই ধরন করা নয় যে সাংকা হিন্দু ব্যবহারে দা কিন্তু সান্তারা করা দেহি নয় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধরে অপারেশন সিঁদুর কোলে কিনা যেটা হর উৎসাহিত কোয়া যে কুড়ি এখন বাধা হিন্দু को वैसे कुआ उनको सिंदूर को जब गिरी किना मैं तो ना सिंदूर ना रहे जिसे पाले ना हिंदू हो सांका सिंदूर और रहे सगंदो भक्ति है सांतार के तो व्यवहार जहां का कथा अब धर्म ना आदिचालिए सरवाले अलग तो हम लोग में मारी धर्म भारत ना नोआ चला भारत सरकार स्वीकृति बाय नोआ कान तबना हुआ धर्म আর ওনা হতে সারি ধর্ম পুরা আপনি মন খয় কেনা আর নোয়া সাথে আবো মেটাং মন খয় কেনা যে ইউসিসি যাহা ইউনিফর্ম সিভিল কোড আবো মন খয় কেনা নোয়া ইউনিফর্ম সিভিল কোড তো সান্তার তাদের আলোক লাগে মা ইউনিফর্ম সিভিল কোড যে কেনা আর হিন্দু ধর্ম দেখাতে সারা মানে কামি হিন্দুনিয়া হিন্দু ধর্ম দেখাতে বামরে যাতে আমরা দিতে জানানো বামরে হয়ে কমা বোনাপুরের বামরে হয়ে কমা বাপারে পড়া খবরে গছ ঘুরে ভাঙারে সারা সেটা उनको तो बोलीदा मेट्टांगी सोम कहना मेट्टांगी जाति को कहना मेट्टांगी आराम कहना पार्सी मेट्टांगी कहना छोरो होनो अगर बर्तमान सरकार मेट्टांगी चेष्टा और नोआ বিরুদ্ধে এই অববন্ধন হয়ে যায় কারণ ভারত দিশমে এটা আদিবাসীদের আকোয়া ধর্ম আকোয়া পার্সি আকোয়া লাকচার সারা আকোয়া চাবলে আকোয়া খালি अब संतान में साले बंद हो गया नी था अब दोंगे नहीं लागले नहीं मेरा के तबना नी थो रहा नहीं मेरा के तबना नी थो दिए वाला साले काम के तबना ओना ता अब आराम नी थो रारां शर्मा आराम कोन ताकू कना दूरदर्शन कोन ताकू कना भारत सरकार मुतु धरि से रखना तेही नय जे हिंदू प्रेसिडेंट तबना दिन भूंगे इनतो दिया नौका नक्तर उन थांगे हरबा को सेटरवा तो पे सेटरे कना एटा आदिवासी को होया बाको जावा ताको अब देखिए भारत सरकार साथ दिल्ली राज्य सरकार मता हो चालावें 7 फेब्रुआरी 2021
3 लाख खन सानतार कलकाता बुझा लेद कोआ एवं उनको हेलिकॉप्टर का ड्रोन को आड़ा लेद कोआ उनको ड्रोन घूमते को देखा लेद कोआ फिर सानतार को जावड़ा करना उन्हें लाख लाख सानतार कलकाता को टपाव देगा 7 फरवरी 2021 उनको कोई नेता उन्हें सानतार को खर्च करना सारी धर्म बगीचे को तो ओना आवाज विधानसभा से सेट लेना एवं पार्लियामेंट 17 ফেব্রুয়ারি 2023 পশ্চিম বাংলার বিধানসভা বেকার ইতিহাস বলতে আসে অনেক সান্তার পর ধরম সারি ধরম বিল পাস না এবং ওরা বিলতে এই দিল্লি সারি দিল্লি সরকার দুই রাজ্য সরকারের কুলে দেওয়া এবং আবহাওয়া তারা 28 ফেব্রুয়ারি 2025 दिल्ली का जंतर मंतरे नौका संगे सानतार इदिके अनेक आंदोलन केला जे आले धरम तो सारी धरम करा नोआ लगी आलादा कोड दरकार कोड माने एक सांकेतिक चिन्ह उनको जब 1 2 3 4 नौका है उनका का आपको खर्च करना सारी धरम तुमके नौका है तो नोआ जी बांग है बागान खिस्ता बागान आप जहां धरम को लगा सबाय कोना अब किला करा अब पासी आलादा के तबना अब तो सानतार को नोड़ा एने छे এবং সান্তারতে বঙ্গাপুরে এবং বাঁকুড়া এবং সান্তারতে অলকার এবং সান্তারতে সান্তার সমাজ বেড়া কোনা তাহলে ধরম তো যেটা আবো আলাদা হবে যেটা ধরম গয়রা ঠিক অবশ্য কোনা ফোনতে যাব নিজেই হতে হবে জন্ম রোগ এনে কোনা চাকরি বাকরি করে কোনা সেই ধরম করে যে কোনা খাতিরতে এই সারি ধরম কোট কমিটি ভাড়া কোন আলে এই ইউনিট সান্তার নরে গোটা হাতি ते पालना करा सारी धर्म आंदोलन के जहाँ हर विदेश को कहेना प्राय 57 दिसम रे सानतार चाकरी को सेना करने मिल बात करते ओने से यूट्यूब ताला के बड़ा जानेगा कि पश्चिम बंगाल में सानतार सारी धर्म की आंदोलन का जहाँ एक धर्म को ले आदिवासी उनको तो तेरे को भूल जा आदिवासी हटो तो आदिवासी धर्म में से कोनो कथा के बारे में हम के आदिवासी धर्म में ले आ प्रत्येक पाठे डाल सानतारते मुंडाते से उराते से लाड़का देखते मुइया बाखेड़ा आंदो ओकार मुगा जाहेते से आकुआ सारना स्थल किने मुगा कुआ हम तो सीन में छुट्टी में पोगाया से कौन हम पोगाया से होतो के मुगाया ते नौना को समस्या हुआ ओना जहां हर बांग माराय काटे ओकार कोई आदिवासी धर्म ले दा कोई सान्ना धर्म ले दा नौका के हर को आंधी जे कोई आसे नौका हर संपर्क आपे दो सावधान से रहे तो अब तो अनेक गिदे जलान में खाने दिनदा माली दा बोल छेटिए को बोल एने या खाना बोल सेरे या खाना बोल बापला रे हो साहेबा মানে বাপলা গোটায় তাবুনা বাড়িয়া আতরের মাঝি বাপলা কি সিদা নয় সিস্টেম में का मेना मा सनाम ले का जिनिस को चाबा ना को चेष्टा है ओना हते ते तेई सारी धरम को कमिटी खन नने हे होई कना इ आदि साराय जे माकुआ आबोरेन नने बीरभूम रे गेला रे जहां दुनिया को नोड़े मारी मारी दुनिया को जामे कुआ विकास संस्था जामे कान ताबना डाक्टर जामे कान ताबना नोड़े गुबन बाबू जामे कना कालिका सोरेन जामे कना नोंगा आयमा को मेना पे ताबना आपे आबो आमा को इंटर बिजली से सेटरते नहीं आसे का ले के ओने आप सानतारी के नहीं आपे कॉलेज में नोड़े पढ़ाई कुआ এবং সানতারিতে সিলেট করে হেল্প করা জানাম পাশি ভারত সরকার সংবিধান অনুসারে করা এবং ইন্দু মানুষের জন্য দিলে যাবে কেনা তেহেন তো 22 বছর মারা গেলে প্রধানমন্ত্রী সাহেব ওপর ইউনিয়ন দাহেগান ভাই আবু ওকাতলা আগে দুটিরা মাসলা ইন্ডিয়ানি বার মন্ত্রী ও আমি দাহেগান মূল ভাবে এমপি আমি থাকো বলে না আর সানতারি পাশি লড়াই গেলে আইউরি লেখাতে আইউ বাহরি দাহেগান এই আর দুটিরা মাসলা এবং অনেকে প্রধানমন্ত্রী সাহেব 22 ডিসেম্বর 2003 সালে 12:45 রপলে বলে না 12:59 दिन खाली 14 मिनट गाल मारा এবং ওনা গাল মারালে কয়েক হাজার মিটিং হয়ে গেল কলকাতা থেকে কয়েকশো মিটিং আগে হয়ে গেল জেলা লেভেলে ওটা সাই মিটিং আগে হয়ে গেল উনি বড় আন্দোলন করা ওনা নানা অর্জকে ওনা 14 মিনিট গাল মারা ভারতীয় সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সাহেব ওনা তো তাহে করা 22 ডিসেম্বর 2003 সাল বিষম ভুলে যাবে 56 বছর পর এবং আবহাওয়া সংবিধান অনুসারে না ওনা মারা 1 আগস্ট
কলকাতা বিধানসভা সান্তারি যাতে এই শিশুর মা ওনার বিলবোর্ড পাশে চলে যায় 1 আগস্ট 2000 সালে 294 জন এমএলএ ওনাকে সমর্থন দেওয়া 11টি জনগণনা विधानसभा समर्थन लेगा कि सान्ताली में शिशुर दरकार उनको हमें समर्थन 1 আগস্ট 2000 साल में हम जान दिला उन्होंने दाड़ी थे 22 डिसेम्बर 2003 साल सान्ताली मंडल चल रहा सान्ताली फले प्रत्येक को जान दिला सान्ताली से अलग अब अलग पढ़ाशोना नाम दिला अब जहाँ बाच्चा गीते जाना साथे एंगाता मोटा खुल जहाँ चौक चले आइंदो मगर जहाँ सान्ताली गीते चौक चले तो एंगाता हरा कर दिया ओना पास से ही गीते पढ़ा दिया करना नुआ को मारांग राजो ये गीते भेजा दिया अब वाई सुबह नुआ को बन जाम करा एटा ये पुना बता दिया करना itu kumaha tu kesalahan saya berkata dia tu kesalahan ayu orang tu pernah salah lagi aku ayu orang সংবিধান bakal lagi aku tu bukan nomor lahar kena pasti pun saya jawab kena itu tu ধর্ম nomor saya salah lagi এবং আবার ধর্ম শুরু থেকে ওরা জায়গায় সেক্রেট করা পশ্চিমবাংলা বিধানসভায় যখন খালি ধর্ম বিল পাস করা তিনি লোকসভায় হোক বিধানসভায় হোক খালি ধর্ম কথা তার খুব কেনা किसान तारा धर्म को अपना स्थानीय धर्म करना मां भारत सरकार ये जहां लो ऐसा गीत बात लगे था कहीं जोड़ा पे है kan tabana नहीं इतना टाइम में ना करो और तो के तबाह हो गया कारण apa kita jaga harus tawang dulu ada itu kata orang kali dulu ente भगवान का तो नहीं tabana नहीं जहां का कष्ट करते पहले kan tabana apa हमारे काजों कामों पे कि ईडी फॉर्म सिविल कोड बांग्लादेश तो दा अभिनव देवानी विधि ना अभिनव देवानी विधि खातिर अब सनाम आदिकाली राखदा बिहेर बापला জানাম রে ছেটিয়ে রে গয় রে গুড় রে সনাম রে কানা আর अब সম্পত্তি না আইন হয় পাল্টাবো কথা বলা ওনা হাতে যে আবো তোমার বিরোধ বন্ধ হয়ে যায় যদি ইউসিসি চালু আছে হইবা ওনে যাহা আইন মেনা ছোটরা ফিনান্সিয়ে जहाँ खातिर के संतारा हसा जहाँ संतार बांकरा को अहक हटाव गया माने आदिवासी और आदिवासी अहक हटाव गया आदिवासी हसा उनको ओना अधिकार विचार करना तेई संविधान के सिजन ट्राइबल में जहाँ सिजन को जाऊंगा उनको ओना हो जाबा जुदी में चोट अभिनव देवानी विधि चोट चालू का आ माझी नाई के बोले लोगों बातों ध्यान पे तबना जुदी ओना अभिनव देवानी आईन चालू का ओना तो आप सारी धर्म में जो उन्नत बन आंदोलन दा सारी धर्म ना कोई जाम माने अब वो मानते आ जहाँ और भी थोड़ा मान को जो जाएगा ओना को पूछो आ गपा है तो कोई इसे हो रहा तो इसकी लेकर तो उसको पापु जामा जिला पापु जामा अब जो मुना बोली गिरे तो जाना मेरे खान गरम दिया itu बोले बात करना जहाँ को खिस्ता न करना मैंने इसे ही करना उनको ने गिरे तो आकोन गरम दिया itu तो बापु मार करना उनको खिस्तान साथी itu को मार करना ओके या itu में मार करना उन्हीं हो बापु है बापु दुनिया बांध कुमरो tahekan बांध बेटे tahekan बापु मारा लेकिन आकोन गिरे तो आकोन गरम दिया punya aminda nuwa ge apa joto kon dami jinis kana आपन kan बाल बड़ा थोड़ा itu तो बापु ने मारवा apa तो आवन गरम भरमा itu बोले मार करना गरम दिया itu बोले मार करना nuwa ge kana सारी भरो আর ভগবান এখন आपको হরতা স্টাইলা आधुनिक बार हो तुम को करा को अरे तुम को हवा में हम देखो भेजेगा तुम को है को बापा और तेरा कुछ ना हो आधा किसान दिन खान बीजेपी सा को बापा करना अब सारी धर्म में तो बीजेपी सा बापा तो बांगालो मा आ बोया बापा मा बांगालो और को बिचला हुआ तो ओना तुम धर्म में पेशा करना जहां को फल करना उनको दो ओना बंद को जाना तो ओना के लिए अब सारी धर्म तो रिले मारा दाग लेका अब आदि रिले मारा धर्म kan patna ओना के देही अब बांचा हो अपना सारी धर्म देही अब जीव खन हमारा पाबना सारी धर्म मिलाते देही अब संतान मिलाते सारी धर्म मिलाते माझी नाई के गोरे जहां के संतान तो मिला ये धर्म पे मेटन जाहिर कहेला मेटा नाई के गोरे जब माझी सलाम को पता है तब मेटा आत्म में हो के कहेला आरो बाहा सोहराय दासाय एरोसी माक्सी तो नुन kan boga pun minak tabuna eta gitu bakal dohari kawata kada aku nuwa
ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱳᱜ ᱜᱚᱱᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱦᱚᱵ ᱦᱚᱸ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱚ। ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱟᱯᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ। একদম সারি ধরো আবহাওয়া নয় লক্ষ্মী ভান্ডার লাগে সব ফিলাপা অনেক ধরন কথা সারি ধরো পাব না রেশন কার্ড লাগে ছাপিয়ে ফর্ম ফিলাপা সে কন্যাশ্রী সে যুবশ্রী যাহা লাগে সরকারি কাগজ যাহা ফিলাপা সান্তার ধরম নতুন সারি ধরম কারণ ওনার বিশংসন বাপে লাগা দাঁড়িয়ে আপনার নিতো বর্তমান কেন্দ্র সরকার নৌকার আইনে এগুলি দা এটা এনআরসি রেঞ্জের টাকা এগুলি আইন এনআরসি ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ ওনা এনআরসি লেখাতে আমি তুলি নিয়ে নগের হর কানা সেবা আমার ধরম চেক কানা কাগজ তাম উঠু নোয়া নেই তালাতে আমরা লাগাবে আসাম করে আদি হরক 19 লক্ষ হরক বাছাও রাখবা এনআরসি আর এনপিআর ক্ষেত্রে এনপিআর যেটা কানা ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার অনেক হয়ে লেখা থাকে ধর্ম করার কথা আম বাবা যেন বার্থ সার্টিফিকেট নমকানা জিনিস কো হয় তাতে যখন যে বাপে গেলে না অন্তত ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা সমাল হওয়া ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে কানা মেটাই খুঁজে সভা কমায় আমরা ভারতের সঙ্গে চিনি হম বাংলা কোনো জায়গায় সম্ভাবনা যদি আপনার সারি ধরম করবো আপনার হাতাল দাঁড়িয়ে ওনাতে আপনাদের সারি ধরম কোড হাতাল দেখে ফেলতে পাবো না ওনাদের রেডি করে ফেলতে পাবো না বাংখান্ড এনআরসি এনপিআর না ধাক্কাতে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলা সম্ভাবনা আপনারা হাসা জমি জায়গা যাহা আপনার গরম হারাম আপনাদের পাহিলেন দ্বারা হারামটা করতে আর হতো অনেক ভাব কিন্তু আপনার চেষ্টা এটা কারণ ভারত দিশম নিথর হিন্দু রাষ্ট্র রেখে দেওয়া দেখা যাবে আপনারা যে রাষ্ট্র সান্তারা সারি ধরম নিথর জাতির মান মেনা যেতে না নিথ আপদ মায়াং জড়কাতে যাহার রকম কান দিয়া নিথ পর্যন্ত বোঙা কো আনবো বাহারে মা মরে রুম কাতে বোঙা কো আনবো পাবো না এটা ধরম রম পাবো আনবো না তা আবো বোঙা খাওয়া পাবো তো নয় যে আদিজালি কো মেনা পাবো না আপনি তো আবো আলোপে মনে আদি হুডি দিয়া বো আবো তো লাক্তার সেতে ধরম সেতে সাঁওতা আদিজালি সেতে এটা গীত হল আদি বলছে টান দিয়া কিসের গিয়া বোন ওনা হতে আপনি কেন্দ্র বরপন কথা হোক বাং বলো ওনাতে এই আমার সমাজ না ধরম করম আপনি মাঝে মাঝে মিটিং হয়তে গালমারা হবে গালমারা কোনো চোট্টার কেমন চেদাছে ভারত দিশম না আদি গোটান আইন সান্তার চেতান্তে নির্ভর করতে আছে সান্তারা এই আইন লেখাতে ভারত সরকার আদি গোটা এই আইন তৈরি করে নয় যে আবার বিচার ব্যবস্থা মেনা ভারত না পড়িয়া বিচার ব্যবস্থা পনিয়া ধাপতে মানে আবহাওয়া পনিয়া ধাপ না গিয়ে আমাদেরকে আপনার আতো বিকেল পড়শি বিকেল দিশম বিকেল লমহল বিকেল নয় যে পনিয়া ধাপ না ভারত সরকার হাতাও করা এবং ভারতের আধুনিক বিচার ব্যবস্থা ইসলামী না 872 সাল ওনা মানে দোকান থাকে না ওনাতে আবহাওয়া মেনাতে মুন্সিপ কোর্ট জজ কোর্ট হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট মুন্সিপ কোর্ট হয়ে না মহকুমা লেভেলের জজ কোর্ট তো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হাইকোর্ট তো রাজ্য পর্যায়ে এবং সুপ্রিম কোর্ট তো রাজধানী পর্যায়ে কেন্দ্র পর্যায়ে তাহলে আমরা এত বিকেল পড়শি বিকেল কিষণ বিকেল আর লমহল বিকেল দোকান থেকে কিনবে না ওনাতে আধুনিক মানে জুডিশিয়াল সিস্টেম কি ইলেক্টেড অন সান্তাল জুডিশিয়াল সিস্টেম নোয়া বললেই দাঁড়িয়ে আর চাষবাস কামি তো ভারত দিশমের এহব কেনা সান্তারা দিতে নয়তো গবেষণা করবেন কেনা ওনাদের সান্তার বেগর এটা কই যেত চাষ মারাঙ্গে বাপ বোঙা বুড়িয়া কিন্তু আপনি চাষ বোঙা ওনা মারাঙ্গে কারণে মাঘ শুঙ্গ বোঙা কান পাবো এর শুঙ্গ বোঙা রেডিয়ার শুঙ্গ বোঙা গট শুঙ্গ বোঙা কোয়া জানথার বোঙা হইয়া নয় যে বোঙা বুড়ু সাঁওতে আমাদের যখন বেরাকবো না এটা কিন্তু ওনা মানে কোয়া ওনা হাতে কোয়া ধরম বা সপ্তাহ করে ওনাতে এই ভারী ধরনটা কোর্ট লাগিতে নির্ধারিত বাহিরে আবু আলবো করা থানা কঠিন রওনা হয়ে বারাই কাল ডিসেম্বর তান্দুরনা 10-12 মধ্যে ডেট করে বলা হয়তো পিয়া দিল্লিরে আর হওয়া সন্তান को चला इन भरके जीवन भाव संग संतान को सेवा दिल्ली বন্তাল করা হতো কা संग हमरा कोर्ट दोन এই আগে দিয়া কারণ নির্ধারিত খন্ড বাবন সাহা সিধু বাবুটাকে জিনি বাং তারা হাবি নির্ধারিত ভাইয়াকো ওনা হতে সান্তাল পৃথিবী না ইতিহাস রে মেটান জায়গা এই নাম করা
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟस ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱤᱨᱵᱷূᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱥᱚᱢᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱟ 30 ᱡᱩᱱ ᱦᱩᱞ ᱟᱠᱚ সরকার পাহাড় এখন ঢালি ঢালি को एने स्टेज बना मत का माहौल से बना नोआ दो हर जीव चलाव कान तकवा हजार हजार संतान को गोजे खटवा गिदरे मायू को है को तिले समान को बांधा हो तो कान को संतान को ब्रिटिश को गोजे खट बना ता उनको भी श्रद्धा बन जाना हुआ ओना बन उइहेरा इन हिलो उनका ना धापू धापू एने तिलक पे जा आपे तो मेरे टाइम कोलाटा बोलते जे लेका के हुल हुयो कना जे लेका के सुनार को ले लेदा नोआ कथा आपे गालमराते आपे हुल इदी करते हुल से सेरिंग कोराते हुल इदी करते आप पुलिस बाबुन पे मेनखान एने सेरिंग तालाते फुटबॉल खेल तालाते सिदुकान लेकान हर उनको आलोपे अपमान करना जहां को जीव जाति थे चेतन में मेना को सरक पुरीले उनको जीव जाति शांति रहेन मा ओना हते को उनको उठे कुआ ओनाते सिदु करवा हुल महारे गापा आपे चेष्टा पे गवर्नमेंट होबे बेताया नोंका प्रोग्राम लालन करावा आले तो ना हुल दिवस बान करा तो हुल महा करा हुल सब बान करा तो हुल महा करा नोआ आले दिने दाली जीव को आले आलिया सावता धरम लाचा एरा हासा जायगा बांटा लागिते आराते हिनो पे स्केइदा नोआ ते हिया बनो हुई करना এবং इन आम आपे सतपे रोला কারণ আমি যদি বাম প্রতিবাদা উনি হরদ ইচ্ছে মতো হায়া নামায় ছাড়া হতো আমার লিয়া বাম ছাড়া আয়া এটা হরদ বাড়িতে ছাড়া আয়া उनकागे आपन पोपोरा को नितो जहां हालत और जुवन को लगते भूलते ना को लोगो दिया को फूल बखरते बाबुन दिया को अपना धर्म बखरते बाबुन दिया को लाटा बखरते बाबुन दिया को पक्षी बखरते बाबुन दिया को लोगो एटा पक्षी को चला एटा धर्म को चला एटा लाटा को चला जहां तो मेटा गेट के ध्वंसवा তাহলে বেটা গেট যেটা আমি ভাসুর আমার বেটা গেট যেতে তার সভ্যতা যেটা তাহেন মা যে ওনা লিখতে দেখি আপনা নির্দেশ পর আগু করা আর নির্দেশ বাম যাওয়া ওনাতে বলে নির্দেশ তালা থেকে মানুষ বাম যাওয়া তাহে না সেই ওনা ধর্ম নির্দেশ আগু আগু করা ওনাতে দেখি হহ প্রকাশ করা খালি ধর্মপুর কমিটি একটা কনভেনার করে ইন্দো গোটা ভারত জীবনের সন্তান এই হহ আগু করা নতে বিহার নতে উড়িষ্যা নতে আসাম নতে ঝাড়খণ্ড আর বেঙ্গল গোটা মনে দুটা রাজ্যের ভর 5 দিন ধরে পরিচালনা খায় 28 ফেব্রুয়ারি আন্দোলন লুটো গেল আবহাওয়া ইচ্ছা করে লুটো গেল অনেক হেকার লুটো গেল আর হিন্দু কান ডিসেম্বর চালু দেনা 10-12 তারিখ মধ্যে রেখে নন কামের কান হুসে বলি দিয়া আজ দেখলে লিয়া কিছু কাটা পাবো না এবং বল চালা আবহাওয়া এই দিন লাগছে সিধু কানুন সময় কলকাতা ধরে কিছু চেষ্টা দিলা আবহাওয়া এই দিন ভারতের রাজধানীতে অন্যকে আবহাওয়া ভারতের রাজধানীতে খালি ধর্ণা করে দিলে কোন চালা তারা এখন ডিসেম্বর চালু রে নোয়া উঠে জগাতে ইয়া আপনার জগাতে ওয়াতে যাওয়া সালাম করে জহার জিতকে খালি ধরো জিতকে মানুষ বুঝা হয়ে যায়